ناظرین السلام علیکم، میں شائق الاسلام خیر مقدم کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسٹڈی پوائنٹ پر۔ ناظرین، آج پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اردو قواعد لے کر۔ دوستو، آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ کلاس۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں، جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اگلا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے۔ دوستو، آج ہم لوگ اقسام اسم نکرہ پڑھیں گے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے علم کی قسمیں پڑھی تھی اور علم کی 6 قسمیں پڑھی تھی: اسم، کنیت، خطاب، لقب، عرف، تخلص۔ آج ہم لوگ اسم نکرہ کی قسمیں پڑھیں گے اور اسم نکرہ کی 6 قسمیں ہیں: اسم عام، اسم مصغر، اسم مکبر، اسم اعلیٰ، اسم صوت اور اسم ظرف۔ اگر کوئی پوچھے کہ اسم عام کس کی قسمیں ہیں تو آپ فوراً بتائیں گے کہ اسم عام جو ہے یہ اسم نکرہ کی قسمیں ہیں۔ اسی طرح اسم مصغر یہ بھی اسم نکرہ کی قسمیں ہیں، اسم مکبر یہ بھی اسم نکرہ کی قسمیں ہیں، اسم اعلیٰ یہ بھی نکرہ کی قسمیں ہیں، اسم صوت یہ بھی نکرہ کی قسمیں ہیں اور اسم ظرف یہ بھی نکرہ کی قسمیں ہیں۔ تو اسم نکرہ کی کل 6 قسمیں ہیں، کل 6 قسمیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ اسم عام کو پڑھتے ہیں کہ اسم عام کسے کہتے ہیں۔ اسم عام وہ اسم نکرہ ہے جو کسی ایک عام چیز یا جنس کے نام کو کہتے ہیں، یعنی کسی ایک عام چیز یا جنس کے نام کو کیا بولتے ہیں؟ اسم نکرہ بولتے ہیں۔ جیسے کتا ہے، دری، پینسل، دروازہ، لڑکا وغیرہ۔ تو کتا جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک عام جنس ہے، یعنی کہ جتنے نسل کے کتے ہوں گے یا دنیا میں جتنے بھی کتے ہیں سب کو کیا بولیں گے؟ ہم کتا ہی بولیں گے۔ اسی طرح دری ہے جو بچھانے والی چیز ہوتی ہے، اس کو بھی ہم جو بولیں گے، یہ جتنی بھی قسمیں کی دری ہوگی سب کو ہم کیا بولیں گے؟ دری بولیں گے۔ تو یہ اس میں عام ہے۔ اسی طرح پینسل ہے تو پینسل بھی جتنے پرکار کی پینسل ہوتی ہے یا جتنی قسموں کی پینسل ہوتی ہے سب کو ہم کیا بولیں گے؟ پینسل بولیں گے۔ یہ اس میں عام ہے۔ اسی طرح دروازہ ہے، لڑکا ہے، اور لڑکا ہے اگر دنیا میں جتنے بھی لڑکے ہیں سب کو لڑکا ہی بولیں گے، تو یہ اس میں عام ہو جائے گا۔ اور اس میں عام کو اسم نکرہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے آپ کا اسم مصغر۔ تو مصغر لفظ جو ہے یہ صغر سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے دوستو؟ صغر سے بنا ہے، جس کے معنی ہے چھوٹائی۔ جس کے معنی کیا ہے؟ چھوٹائی، یعنی وہ لفظ جو کسی بڑی چیز کو چھوٹا کر کے دکھائے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس میں مصغر بولتے ہیں۔ تو چھوٹا کر کے دکھائے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ اس میں مصغر کہلاتا ہے۔ کیا وہ کہلاتا ہے؟ کہ اس میں مصغر یا مصغر صغر سے بنا ہے، جس کے معنی ہے چھوٹائی، وہ لفظ جو کسی چیز کو چھوٹا کر کے دکھائے اس میں مصغر کہلاتا ہے۔ جیسے ٹوکرا سے ٹوکری۔ ٹوکرا یعنی کوئی بڑا چیز ہے اور ٹوکری یعنی چھوٹی چیز۔ اسی طرح کھاٹ سے کھٹولا۔ کھٹولا جو ہوتا ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے، جس میں بچہ وغیرہ کو یعنی یا کھاٹ بڑا ہوتا ہے جس میں مطلب کہ 10 لوگ یا 5 لوگ 2 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، اور کھٹولا کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے۔ کھاٹ سے کھٹولا۔ دیگ سے دیگچی۔ دیگ بڑا ہوتا ہے جس میں 20 آدمی 25 آدمی کا کھانا بنایا جا سکتا ہے، اور دیگچی کیا ہوتا ہے؟ 5 آدمی 2 آدمی کا کھانا بنایا جاتا ہے۔ دیگ سے دیگچی، تو دیگ بڑا ہوتا ہے اور دیگچی چھوٹا۔ اسی طرح باغ سے باغیچہ، سانپ سے سپولیا وغیرہ۔ اب آگے دیکھتے ہیں اس میں مکبر۔ اس میں مکبر لفظ مکبر جو ہے کبر سے بنا ہے، جس کے معنی ہے بڑا۔ وہ لفظ جو کسی چیز کو بڑا کر کے ظاہر کرے، یعنی کسی چیز کی بڑائی کو بتائے، کسی چیز کی بڑائی کو بتائے، اس کو ہم بولیں گے اس میں مکبر۔ یہ اس میں مکبر کہلاتا ہے۔ جیسے بات کا بتنگڑ۔ بات یعنی کہ چھوٹی بات، اور بتنگڑ بن جانا یعنی کسی بات کا
बड़े लेवल पे चला जाना उसको बोलेंगे बतंगड़। पगड़ी से पगड़, राह से शारा, राह मीन्स रास्ता और शारा यानी बड़ा रास्ता वगैरह। इन मिसालों में बतंगड़, पगड़ और शारा क्या है, इसमें मुकब्बर है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें मुकब्बर और इसमें मुसग्गर का। जैसे बाला, तो बाला का इसमें मुकब्बर है, इसका इसमें मुसग्गर क्या होगा, बालाई। इसी तरह लोटा है, लोटा का लुटिया, लोटा बड़ा होता है और लुटिया छोटा होता है। इसी तरह थाल है, थाल का थाली। और संदूक ये इसमें मुकब्बर है और इसका इसमें मुसग्गर क्या होगा, संदूकचा। इसी तरह पहाड़ है, पहाड़ इसमें मुकब्बर है, इसका पहाड़ी होगा इसमें मुसग्गर। इसी तरह दर है, दर का क्या होगा, दरीचा होगा। और ऐसा ढोल है, ढोल का ढोलक। मुश्क है या मश्क है, मश्क का मशकीज़ा। और इसी तरह नाला है, नाला का नाली। नाला बड़ा नाला जो होता है जिससे पानी वगैरह जाता है उसका क्या हो जाएगा, नाली। शहंशाह है, शहंशाह यानी कि शहंशाहों के शहंशाह यानी कई बादशाहों के बादशाह, तो इसका क्या हो जाएगा, शाह। उसका थैला का थैली और शहसवार का सवार। गट्ठर का गठरी और कटोरा का कटोरी। और डब्बा का डिबिया। और घड़ियाल यानी जो बड़ा घड़ी होता है उसको घड़ियाल बोलते हैं और घड़ी छोटा होता है। आगे देख लेते हैं। आगे इसमें आला, इसमें आला वो इसमें है, यानी इसमें आला भी किसकी किस्म है, इसमें नकेरा की किस्म है। वो इसमें है जो किसी आला, औजार या हथियार के नाम को जाहिर करे उसको हम बोलते हैं इसमें आला। और ये किसकी किस्म है, इसमें नकेरा की किस्म है। जैसे कतरनी, चाकू, आरी, तलवार, दस्ते पनाह वगैरह। उसके बाद है इसमें सौत। इसमें सौत, सौत के माना है आवाज़। सौत के माना क्या है, आवाज़। चुनांचे वो लफ्ज़ जो किसी मखसूस चीज़ या जानदार की आवाज़ को जाहिर करे क्या कहलाता है, इसमें सौत कहलाता है। जैसे छम छम, छम छम, म्याओ म्याओ ये बिल्ली की आवाज़ है। टन टन जैसे घंटी बजती है। भो भो जैसे कुत्ता भौंकता है। कुल कुल वगैरह, ये सब क्या है, ये आवाज़ है। तो इसमें सौत जो है वो लफ्ज़ है जो किसी मखसूस चीज़ या जानदार की आवाज़ को जाहिर करे, इसमें सौत कहलाता है। इन आवाज़ों को सुनकर समझा जा सकता है कि ये किसी चीज़ की क्या है, आवाज़ है। अब आते हैं इसमें ज़र्फ़। इसमें ज़र्फ़ वो इसम या नाम जो किसी जगह या वक्त को जाहिर करे, किसी जगह या वक्त को जाहिर करे। अब इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में होती है। इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में होती है। इसमें ज़र्फ़ मकान और इसमें ज़र्फ़ ज़मान। यहाँ ज़मान में नून छूट गया है, इसमें ज़र्फ़ ज़मान। तो अब इसमें ज़र्फ़ मकान किसे बोलते हैं कि इसमें ज़र्फ़ मकान जो किसी जगह का तस्वुर पेश करे, मसलन गौशाला, घर, चरागाह, मैकदा, कुतुबखाना, सराय, ससुराल वगैरह, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसमें ज़र्फ़ मकान हो जाएंगे। और इसमें ज़र्फ़ ज़मान किसे कहते हैं, वो इसम जो किसी वक्त या ज़माना को जाहिर करे उसको बोलेंगे इसमें ज़र्फ़ ज़मान। जैसे सुबह ये क्या है, इसमें ज़र्फ़ ज़मान है। शाम ये क्या है, इसमें ज़र्फ़ ज़मान है। दोपहर ये क्या है, इसमें ज़र्फ़ ज़मान है। साल ये क्या है, इसमें ज़र्फ़ ज़मान है। हफ्ता ये क्या है, इसमें ज़र्फ़ ज़मान है। माहाना ये क्या है, इसमें ज़र्फ़ ज़मान है। ये सारे के सारे इसमें ज़र्फ़ ज़मान की मिसाल है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप कोई मशवरा देना चाहते हैं या कमेंट, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। नाज़रीन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।